Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Toujours avec les consonnes, les lettres muettes à la fin des mots. On va voir la consonne et la lettre R. La consonne R se prononce à la fin. كتنطق في نهاية أفعال تنتهي ب ER. أفعال المجموعة الثانية والثالثة. Les verbes en ER, deuxième groupe, troisième groupe. Exemple, finir, sortir, tenir, sentir, retenir, venir. Hein? Les mots qui se terminent en AR, UR, OR, IR. أي كلمة كتنتهي ب AR ou bien UR ou bien OR ou bien IR, هاد R كتنطق à la fin de ces mots. On va voir des exemples. Star, une star, l'anglais ou français نجمة ou bien نجم. Car, لأن أو كار وسيلة النقل. Or, ذهب. الصار تحليق أو انطلاق. Sur, فوق. Pur, صافي. Cher, لحم. Air, هواء. Soir, مساء. Pour, لأجل. Cœur, قلب. واخا نزيدو اس لهاد الكلمات. اس ما كتنطقش، ار كتنطق. Des cœurs, des soirs. Quelques noms et adjectifs en ER. بعض الأسماء والنعوت أو الصفات تنتهي ب ER. كتنطق فيهم هاد R. On va les voir maintenant. Amer, مر. Amer, مر, adjectif. Fier, أنا فخور, je suis fier. Cher, غالي أو عزيز. Mon cher fils, ce portable est cher. النار, l'enfer. البحر, la mer. سرطان, le cancer. Le scanner, حديد, le fer. مسدس, un revolver. مراسل, reporter ou bien كنقول أصلا أيضا reporter, heure. supporter, مشجع, مساند. pullover, jaquette, سترة. roller, حذاء تزلج. l'hiver, الشتاء. hier, أمس. واخا نزيدو اس، ديك اس ما كتنطقش، ار كتنطق. amer, pluriel, amer, s. fier, s. cher, s. les enfers, les mers, les cancers, les scanners, les fers, les revolvers, les reporters, les rollers, les hivers. R est muette. R ما كتنطقش est muette dans quel cas? Dans tous les verbes du premier groupe. جميع أفعال المجموعة الأولى R ما كتنطقش. Exemple, changer, manger, nager, danser. ما كنقولش danser, nager. Deuxième, dans des adjectifs et non en ER. بعد نعوت والكلمات تنتهي ب ER. Un danger, خطر. Un passager, مسافر. Un manger, le manger, الأكل. Pommier, أشجار المثمرة والمهن. شجرة التفاح. أورانجي، شجرة البرتقال. جاردينيي، دونك كيتكلم بالجرد، بستاني. بروميي، الأول. ديرنيي، الأخير. ليجي، خفيف. بوليسيي، دونك براكونيي. منويزيي، دونك هاد إر ما كتنطقش على fin. Maintenant, on va voir un entraînement, تطبيق، تدريب, application. On a deux textes, عندنا نصين. Donc, regardez bien ce texte. Hier, le garde forestière, a voulu arrêter, le braconnier, qui a pu tuer, son première, sanglière, près d'un arganière. والأمس حارس الغابة أراد توقيف صياد اللي كيصيد بالأوراق الذي استطاع أن يقتل خنزيره الأول premier sanglier قرب شجرة الأرغان. Réponse. Hier, le garde forestier ما كتطقش. a voulu arrêter لأن c'est un verbe المجموعة الأولى. le braconnier bien le braconnière. braconnier مهنة. jardinier, menuisier, fin, policier. Qui a pu
tuer قتل مجموعة الأولى ما كنقولوش tuer son premier bien première premier ما كنقولش première إلا كان المؤنث غنقولو première sanglier bien sanglière sanglier donc R ما كتنطقش sanglier 4 près d'un شجرة أرغان شجرة تفاح شجرة الموز bananier arganier dattier palmier donc arganier deuxième texte cher bien chez fils je suis fier de toi car tu es le premier dans ta classe. Je vais t'acheter des rollers, un pullover et des soulières en fer. ابن العزيز أنا فخور بك لأنك الأول في قسمك. سأشتري لك أحذية تزلج سترة أحذية من حديد souliers en fer. Donc cher fils, je suis fier de toi car tu es le premier أنت الأول ما كتنطقش tu es le premier dans ta classe je vais t'acheter ما كتنطقش لأنه المجموعة الأولى des rollers واخا كاين اس ديال الجمع ما كتكلموش عليها ما كتنطقش des rollers un pull over هذه كلمة إنجليزية et des souliers soulières des souliers ما كتنطقش en fer حديد en fer. إلى هنا كينتهي الفيديو نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء في فيديو جديد مع une autre consonne muette finale.